Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Yang saya hormati Bapak Sindung Prabowo selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Inggris pagi hari ini, serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa saya banggakan. Untuk sebelumnya, kelompok kami mohon maaf tidak bisa menggunakan proyektor karena ada masalah di laptop. Makalah sudah saya share di grup ya. Sudah belum? Let me introduce my group. Okay, my name is Tuti Handayani and my partner Rizka Noviana Putria and Siti Fatihatul Maida, Naili Himatul Kuliah, Latifatul Iza, Indana Fauzia, and Awalia Nur Saadat. Today, we will present about student award. The first material will be presented by Rizka Noviana Putria. Student award. The next color of studying award tells the benefits of the success, view, lab, and inspiration for students. As for the people who did the interview, Naomi Ahmad, Selamat, Habib Najat, and Hidayat. Selamat and Ahmad Asgar Mr. Training and Mr. Pleasure. What is the important field of studying abroad? Fahinu also explained that mostly anything that is work in intensive and complicated. Even though they know that the benefit of studying abroad are the opportunity to see new natural weather and you will not be when we are we can also have the opportunity to see the learning purpose. What is the best? One of the greatest benefit of student is the opportunity to meet people, friends, of course. When students want to be school and live in some place. This will profit and opportunity to know value with lasting connection as students. Take this opportunity to have a learn with commitment and content to study and learn good this express like to others and to themselves. Okay, thank you. The next material will be presented by Indana Fauzia. Collocation and review. Collocation is the combination of the formal words that form a name. Collocation is used so that a conversation or opinion of writing does not sound stiff and is actually natural. Kind of collocation. Number 1. Adverb plus adjective. An example: completely satisfied, really satisfied. Number 2. Adjective plus noun. Example: excruciating pain. Number 3. Noun plus noun. Example:
A round of applause. Number 4. Noun plus verb. Example, house was burning. Number 5. Verb and noun. Example, commit succeeded. Number 6. Verb a plus expression with preposition. Example, burst into tears. Number 7. Verb plus adverb. Example, screaming loudly. Okay, thank you. The next material will be presented by Naimi Himatul Ulya. Third, conversational practice atau praktek percakapan. Conversational practice refer to the elements of interaction which make the conversation success or unsuccessful. This area of pragmatics includes elements such as negotiating turn, topic selection, and other patterns of interaction. Conversation practice enable language learners to assimilate their acquired knowledge, integrating a variety of cognitive skills at once to produce oral communication. Yang artinya, praktek percakapan itu mengacu pada unsur-unsur interaksi yang membuat percakapan berhasil atau tidak berhasil. Praktek percakapan ini mencakup elemen-elemen seperti giliran negosiasi, pemilihan topik, dan pola interaksi. Praktek percakapan memungkinkan pelajar bahasa untuk mengasimilasi pengetahuan yang mereka peroleh, mengintegrasikan berbagai keterampilan kognitif sekaligus untuk menghasilkan komunikasi lisan. Dalam praktek percakapan, biasanya terdapat beberapa frasa yang sering digunakan, di antaranya 1. In my opinion, menurut pendapat saya. Yang kedua, from my point of view, dari sudut pandang saya. Ketiga, well personally, ya secara pribadi. 4. If I had my way, jika saya punya cara saya. 5. What if more concerned with is, yang lebih saya khawatirkan adalah, dan yang keenam, in my case, dalam hal ini. Berikut ini kita akan melihat contoh penggunaan dari frasa-frasa tersebut. Di sini saya menggunakan contoh di mana dua orang memilih makanan favorit mereka. Dimulai dari Jasmine yang bertanya, if I had to choose between chicken noodles and meatball, I would choose meatball. How about you? Jadi Jasmine bertanya, jika saya disuruh memilih, saya lebih memilih bakso daripada mie ayam. Bagaimana denganmu? Terus Melati menjawab, well personally I prefer chicken noodles to meatball. Ya, secara pribadi saya lebih suka mie ayam daripada bakso. Terus Jasmine bertanya lagi, why do you prefer chicken noodles? Kenapa kamu kok milih mie ayam? Melati menjawab, in my opinion, chicken noodles are more savory and filling. Jadi menurut opini Melati, mie ayam lebih gurih atau lebih berasa dan lebih mengenyangkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Tuti. Okay, thank you. The next material will be presented by Siti Fadilatul Maida. Participle, but it is useful to understand the difference between the two. The gerund always has the same function as a noun, although it looks like a verb. Singkatnya, gerund merupakan bentuk kata yang berakhiran ing. Maksudnya, kata kerja atau verb yang menggunakan akhiran ing kemungkinan besar merupakan gerund. Meski merupakan gabungan antara kata kerja dengan akhiran ing, gerund merupakan bentuk kata benda. Number 1, the gerund as the subject of the sentence. Gerund sebagai subjek kalimat. Contoh kalimat gerund sebagai a subject of sentence yaitu 1. Dancing is my hobby. Menari adalah hobi saya. Menari di sini adalah kalimat gerund sebagai subjek. Number 2, the gerund as the complement of the verb to be. Contohnya,
One of his duties is attending meeting. Number 3. The gerund after preposition. The gerund must be used when a verb comes after a preposition. This is also true of certain expression ending in a preposition. For example, the expression in spite of and there no point it. Example, can you sneeze without opening your mouth? Okay, thank you. The last material will be presented by Aurelian Husada. Number 4. The gerund after basal verb. Basal verbs are composed of a verb plus preposition or adverb. Example, when will you give up smoking? 5. The gerund of compound nouns. In compound of nouns, using the gerund, it is clear that the meaning is that for a noun, not a continuous verb. For example, with the word swimming pool, it is a pool for swimming in. It is not a pool that is swimming. Example, I am giving Anis a driving lesson. Number 6. The gerund after some expressions. The gerund is necessary after the expressions can help, can stand, to be word, and it's no use. Example, everyone can't help falling in love with her new baby born. Nomor 4. Gerund after basal verb. Gerund setelah kata kerja frasal. Definisi praktis dari basal verb adalah kata kerja yang terdiri dari dua kata, yaitu gabungan antara verb dengan preposition atau kata depan, atau gabungan antara verb dengan adverb atau kata keterangan yang membentuk suatu pengertian yang unik. Apabila dua kata pada basal verb dipisahkan, maka akan memiliki makna yang berbeda dibandingkan ketika kedua kata tersebut terlebur menjadi satu dalam basal verb. Basal verb terdiri dari verb plus preposition or adverb. Contoh, when will you give up smoking? Kapan kamu akan berhenti merokok? Terdapat juga basal verb yang memakai kata to sebagai prepositions seperti to look forward to take to be accustomed to get around to, and to be used to. Hal ini penting untuk diketahui setelah preposition to harus diikuti dengan gerund. Tetapi sebelumnya kita harus periksa dulu apakah to termasuk infinitif atau tidak. Contoh, I look forward to hearing from you soon. Aku berharap untuk mendengar dari kamu segera. Dari contoh tersebut, to sebagai preposition yang bertemu dengan kata kerja hearing akan menjadikan keduanya satu yang disebut to plus verb satu atau to infinitive. Nomor 5. The gerunds in compound nouns. Gerunds dalam kata benda kompak. Penggunaan gerund sebagai kata majemuk atau komponos atau modifier atau kata yang menentukan sifat yang diletakkan di depan kata benda atau nouns memiliki fungsi untuk memberikan sifat yang mengandung arti alat atau tempat sesuatu yang digunakan. Dalam compound nouns yang menggunakan gerund, jelas bahwa makna itu adalah kata benda, bukan dari kata kerja yang diulang-ulang. Misalnya, dengan kata swimming pool, itu artinya adalah kolam renang untuk berenang. Itu bukan kolam yang berenang. Contoh, I am giving Anis a driving lesson.
Saya memberi Anes pelajaran mengemudi. 6. The gerund after some expressions atau gerund setelah beberapa ekspresi. Dengan gerund disebutkan setelah expressions gets help, can stand to be word and is no use. Contoh, she could have falling in love with him. Dia tidak bisa jatuh cinta padanya. Falling in love di sini termasuk gerunds yang sebelumnya telah terdapat ungkapan ekspresi yaitu could have. Saya akan kembalikan ke moderator. Advantage, Wilder, an inspiration for students as for the people who did the interview, namely Ahmad, Slamet, Pak Munajat, and Hanum. Collocation is a combination of two or more words that form a term. Collocation is used so that a conversation or a piece of writing does not sound stiff and is actually natural. Above, there are several kinds of collocation. Idioms, a form of speech whose meaning are unified and cannot be interpreted from the meaning of their constituent elements, both lexically and grammatical. Conversational practice refer to the elements on interaction which make the conversation successful or unsuccessful. This area of pragmatics include elements such as negotiating terms, topic selection, and other partner of interaction. The gerund looks actually the same as a present participle, but it is useful to understand the difference between the two. The gerund always has the same function as a noun, although it looks like a verb. Baiklah, presentasi baru saja selesai kita simak. Untuk teman-teman, apabila ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa menyampaikan dengan format nama, NIM, dan menyampaikan kritik, saran, ataupun pertanyaannya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Syifa Febrianti dengan NIM 009. Izin bertanya, apakah dalam gerund ada rumus tertentu untuk menyusun sebuah kalimat? Terima kasih. Sekian. Terima kasih. Untuk pertanyaannya bisa diketik dan di-share di grup. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan mendiskusikannya terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang lain masih ada kesempatan satu pertanyaan lagi ya. Oke, silakan. Oke, Mbak Nafis, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Nama saya Nurul Inayah di 015. Pertanyaannya, menurut materi tersebut, bagaimana cara akan mendapatkan beasiswa? Terima kasih. Terima kasih Mbak Nafis atas pertanyaannya. Kami akan mendiskusikannya terlebih dahulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nafisatun Inayah. Tips sukses untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri. 1. Jangan malu bertanya atau mencari informasi. 2. Buat daftar beasiswa yang kamu minati. 3. Pahami visi dan misi organisasi. 4. Pilih negara dengan berlama lebih sedikit. 5. Buat motivation letter yang anti mainstream. 6. Masukkan lamaran kamu lebih awal. Jawaban akan ditambah Naili. Segini tambahan, untuk cara mendapatkan beasiswa bisa dilihat di Tips for Winning Scholarship di buku halaman 53 sampai 54 ya, Mbak. Terima kasih.
Atas penjelasannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Syifa Febrianti. Bentuk dari gerund adalah verb 1 plus ing. Rumus intinya yaitu verb 1 plus ing. Yang pertama, gerund sebagai subjek. Rumusnya subjek, gerund, plus verb, plus objek. Contohnya, reading a book is my hobby. Yang kedua, gerund sebagai objek. Rumusnya subjek, verb, objek, dan gerund. Contohnya, I like reading. Yang ketiga, gerund sebagai pelengkap atau komplement. Contohnya, his job is working on the field. Yang keempat, mengikuti preposisi atau kata depan. Contohnya, she is good at speaking English. Yang kelima, possessive pronoun plus gerund. Possessive pronoun atau kata ganti kepunyaan seperti my, his, her, their, your, our, and name. Contohnya, I don't mean his smoking hair. Yang keenam, mengikuti prepositional object. Contohnya, I used to play soccer. Sekarang sudah tidak lagi. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.